باتیں نہیں مانیں گے، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آگے جیسا کہ مجھے یہ ذمہ داری تھی کہ میں آج کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو میں پولس رسول کی زندگی جو فلپیوں کے ساتھ گزری میں پچھلے 1.5 ہفتے سے پڑھ رہا ہوں، اور میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی مشکلات میں، جیل میں، پابند سلاسل اور موت کے فیصلے کا منتظر ایک انسان اپنی اس کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو میسج دیتا ہے، ریجوائس ایور مور، خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ فلپیوں 4 باب اس کی پہلی 9 آیات ہیں جن پر میں آج بولوں گا۔ میں چاہتا ہوں میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھ دوں۔ اس واسطے ہے میرے بھائیو جن کا میں مشتاق ہوں، جو میری خوشی اور تاج ہو۔ خوشی اور تاج اس کی وہ کلیسیا کے لوگ ہیں، جیسے ہم اپنے پاسٹر کی خوشی اور تاج ہیں۔ اے پیارو، خداوند میں اسی طرح قائم رہو۔ نمبر 1 تھنگ از قائم رہنا، اسٹینڈ فرم۔ میں یودیا کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور سنتخے کو بھی کہ وہ خداوند میں یک دل رہے۔ 2 بہنیں ان میں تھوڑے جھگڑا تھا، تو کہتا میں تم دونوں کو کہتا ہوں جھگڑا ختم کرو، یک دل رہو۔ اور ایز سچے ہم خدمت تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمت سمیت جان فشانی کی جن کے نام کتاب میں یاد ہیں۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ یہ وہ آدمی پیغام دے رہا ہے جو خود موت کے انتظار میں ہے، اور یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ کرے گا۔ یہ کنڈیشن ہے۔ غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، اور جتنی باتیں پاک ہیں، اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، ان پر غور کرو۔ Spend your time on those things۔ آخری آیت ہے، جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی، ان پر عمل کرو، تو کیا ہوگا؟ تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ 2015 میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم کسی انسان سے پوچھیں کہ بھائی 2015 میں تو جا رہا ہے، ابھی پچھلے مہینے تم نے بڑے گیت گائے، خوش الحان خوش الحان سب انسان سب انسان، تو کتنی خوشیاں لے کے تو 2015 میں داخل ہو رہا ہے؟ سوال بنتا ہے۔ پورا مہینہ ہم نے خوشی کے گیت گائے، سوال یہ کریں اس انسان سے تو وہ کیا جواب دے گا؟ مجھ سے کریں، اب اپنے آپ سے کریں، کی خوشیاں میں بھائی؟ ٹینشن، بیمار، میاں بیوی کی لڑائی، بچوں کی حکم بدولی، جو چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں، جاب میں جو چاہتا ہوں وہ ترقی نہیں کر رہا، کاروبار میں مشکلات ہیں، خاندان میں لڑائی جھگڑا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، میرے ساتھ خدا ناراض ہو گیا ہے۔ یہ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل کو لے کر 2015 میں انٹر ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیے، میں بھی اور آپ۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ ایکشن از کنٹرولڈ بائی کنوکشن۔ ہمارے جتنے ایکشن ہیں، ہماری جتنی حرکات ہیں، وہ ہماری کنوکشن کے ساتھ کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ جو ہمارے ذہن میں ہے، جو ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے خیالوں میں ہے، اگر ہم پریشانی کے عالم میں آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی جائے گا۔ اب یہاں پر پولس جو ہے وہ اس فلپیوں 4 باب میں ایک کرسچن کنڈکٹ یا کرسچن ایٹیٹیوڈ کو پیش کرتا ہے۔ پہلی بات جو کہتا ہے، قائم رہو، بی فرم، قائم رہنا۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ जॉब खुदा का बंदा जो है वो उस वक्त बाइबल में लिखा है कि अहले मशरक का अमीर तरीन आदमी था. He was one of the 4 richest men in the world. एक ईस्ट का रिच था, एक साउथ का, एक नॉर्थ का, और ये मशरक का अमीर आदमी था. जो कुछ उसके साथ हुआ 12 घंटे के अंदर, एक रात के अंदर उसके बेटे बेटियां, बहू, दामाद, नौकर, गुलाम, जो कुछ उसका माल मवेशी था वो 12 घंटे में चला जाता है. उसके दोस्त, उसकी बीवी उसको कहते हैं कि मलामत कर दे खुदा पे, तेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया. इमेजिन करें एक अमीर तरीन आदमी, तो आम आदमी नहीं, कुछ नहीं बोलता, सब्र करता है, कायम रहता है उस भरोसे पर, उस ईमान पर कि क्या हुआ जो मुझसे छिन गया, मैं कौन सा लेके आया था. और आखिर में वो कहता है उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक है. फिर क्या हुआ? He became the richest man in the world. कैसे? हर चीज डबल हो गई. वो जो 2000 गधे रखता था वो one of the richest man among 4 था, आज वो 4000 गधे रखता है. He became the richest man in the world because God was with him. जब हम कायम रहेंगे, जब हम फर्म रहेंगे, तो ये एक फौजी यानी एक आर्मी का डिसिप्लिन है कि तुमने फर्म रहना है. अगर एक मेजर अपने सिपाही को कहता है कि आपने यहाँ खड़े रहने ड्यूटी पर, वो खड़ा रहेगा, बेशक दुश्मन की गोली से लग जाए, वो हिलता नहीं. और पौलुस अपने खतों में आगे जाके पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 58 में कहता है, स्टैंड फर्म, लेट नथिंग मूव यू. जमाने की हवाएं, जमाने की मुश्किलात, खानदानी मसाइल आपको हिलाने ना पाए, कैसे करके खड़े रहना है, मजबूत. फिर पहला कुरिन्थियों की किताब 16 की 3 में कहता है, स्टैंड फर्म इन फेथ, ईमान में कायम रहो. अब मैं बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन एक ईमानदारों की पूरी हमारे हीरोज की एक लिस्ट है. उसमें इब्राहिम है, उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो आरे से चीरे गए, जो आग में डाले गए, जो भूखे शेरों की मांग में डाले गए. वो क्या थे? वो ईमान में मजबूत थे. उनका ईमान था कि खुदा जिसने मुझे पैदा किया, जो उसने मुझसे वादा किया, जिस काम के लिए मुझे दुनिया में लेके आया, वो मुझसे लेगा एज, सेहत, पैसा, ये सारी चीजें गैर फानी चीजें हैं. जो खुदा को काम लेता है वो सब कुछ दे देता है. And they waited with faith, और God bless, उन्होंने खुदा को बड़ी बरकत दी. फिर गलातियों 5 की पहली आयत में कहता है, stand firm and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. कहता है कायम रहो, दोबारा गुलामी के जुए में मत जुए जाना. क्यों? क्योंकि वो गुलामी का जुआ जो शैतान ने अदन में हम पर डाला और मसीह खुदावंद ने उस जुए को तोड़ा, वो कहता है अब यीशु तुम्हारे लिए मसलूब हो चुका. अब वो जुआ जो है उसने अपने ऊपर ले लिया. उसने कहा कि अपने बोझ मुझे दो और मेरा मुलायम जुआ ले लो. अब दोबारा गुलामी का वो जुआ तुम्हारे वजूद पर ना आए. इसके लिए स्टैंड फॉर दैट. बी रेडी. वी आर इन अ चैलेंज. 2015 is a challenge for every believer, for every person. अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है. इफिसियन 6 बाब की 14 में फिर पॉल कहता है स्टैंड फर्म, कायम रहो. क्यों? with the belt of truth buckled around your waist. सच्चाई का पटका कमरबंद जो है वो अपनी कमर पे बांधो और स्टैंड फर्म रहो. रेडी टू फेस एनी चैलेंज. सच्चाई का पटका. मैं जो जॉब करता हूँ, मेरी बेसिक जॉब इंजीनियरिंग है, तो जब हम कोई बिल्डिंग में जाते हैं, जैसे पार्ट को हम ऊपर से सर्वे करना है क्वालिटी कंट्रोल पर्पस, उसमें क्रैक्स हैं, उसमें बबल्स हैं, क्या है, तो हम जब लैडर पर चढ़ते हैं तो पहले हम सेफ्टी बेल्ट बांधते हैं. उस सेफ्टी बेल्ट के साथ एक बकल है. जैसे जैसे हम चढ़ते हैं उस बकल को उस लैडर के साथ, जो कि फिक्स लैडर है, बांध देते हैं. अगर पांव स्लिप हो, अगर बुलंदी पे जाके मुझे चक्कर आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो मुझे वो बेल्ट जो है बचाएगा. ये जो कमर बंद है, ये पहलवान आप देखें, जो बड़े बड़े पहलवान है, वो अपनी कमर पर खास पटका बांधते हैं ताकि मुझे कोई नुकसान, मेरा जो हरीफ है, मुझे गिरा नहीं सके. सच्चाई का फिर कहता है
फिलिपियों ही की किताब के पहले बाब की 27 आयत में स्टैंड फर्म इन वन स्पिरिट, दिस इज द मैसेज फॉर अस, इन वन स्पिरिट, स्टैंड फर्म इन वन स्पिरिट। हमें एक रूह में कायम रहना है, मुख्तलिफ नहीं होना। अगर हम अपनी अपनी जिंदगी को देखें, मैं यकीन से बताऊं सबसे गुनहगार मैं हूं, लेकिन आप में से कोई ना कहने का मैं गुनहगार नहीं है, क्योंकि खुदा को छूटा करने वाली बात। आई एम द लीस्ट सिनर अमंग यू। लेकिन कायम रहना है, खुदा पे भरोसा रखना है कि क्या हुआ, वो मेरे ही तो लिए आया था, मुझे बचा भी लेगा वो। मैं किसी इंसान को दुख ना दूं, मैं किसी जो के लवाजमात खुदा ने कलाम में दी है, मैन टू मैन, वो सिन मेरी जिंदगी में ना होने चाहिए। बाकी खुदा बाइबल में लिखा है कि खुदा का तहम्मुल हमें तौबा की तरफ माइल करता है। बड़े तौबा कराते हैं, मैंने देखा है छोटे तो साहिवाल पंजाब में बहुत मिशनरी आते थे, तौबा कराया, दूसरे दिन फिर चले गए वहां तौबा। खुदा का तहम्मुल तौबा की तरफ माइल करता है। He turns us towards His glory। और बाइबल में लिखा है कि वो बड़ा नरम मिजाज, आराम से काम करने वाला खुदा है। कोलोसियंस 4:12 में लिखा है स्टैंड फर्म इन ऑल द विल ऑफ गॉड। विल ऑफ गॉड क्या है? खुदा की मर्जी जो उसने 10 अहकाम में दी। आज जब मैं भाई बॉबी के लिए सोच रहा था तो खुदा बाप है, खुदा बाप है। बाप अपनी औलाद को कुछ ना कुछ गाइडलाइन देता है, बेटा ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये। बच्चे तो छोटे को नहीं पता ये मेरा मामू है, ये चाचा, माँ बाप बताते हैं ये रिश्तेदार है, ये पुराना रिश्तेदार है, इसको ये करना है, ये भाई पड़ोसी। बच्चा माँ बाप से सीखता है। खुदा की जो मर्जी है, कोई दुनियावी बाप अपने औलाद को कुछ ना कुछ समझाता है। जैसे मेरे भाई बॉबी के डैडी जब इस दुनिया में होंगे तो वो बड़ा बेटा है, इसके साथ बैठते होंगे, इसके साथ गपशप करते होंगे, इसको समझाते होंगे, या नाम भी समझाते हो तो ये कहते हो कि बॉबी यार दिल करता है इस तरह करांगे, है ऐसे करेंगे, वो जगह में बड़ी अच्छी मुझे लगती है, उस पर मकान बनाना है मैंने, है, और ये अगर तू बड़ा हो जाए तेरी शादी में फलां जगह करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बाप बेटों के साथ बातें करता है। और अगर खुदा ना खास्ता दुनिया में बाप चला जाए तो बेटे का हक बनता है कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करे। मेरा एक दोस्त था काजी, उसका नाम मुस्लिम था, तो वो एयरपोर्ट पे मेरे साथ था। कहने लगा तारी भाई मेरे अब्बू की डेथ हो गई। तो कहता जब मैं छोटा था, जैसे ये है छोटा बच्चा, तो कहता मेरे अब्बू एक कंपनी में अकाउंटेंट थे। तो वो जब आते थे तो अपना ब्रीफ केस लेके आते, तो अब्बू तो अम्मी के पास चले जाते, मैं जाकर ब्रीफ केस को खोलता, मैं अब्बू की चीजों को देखता, अब्बू के लाइटर को देखता, अब्बू के पेन को देखता, फिर देख के बंद कर देता, अब्बू के चश्मे को देखता, अब्बू की घड़ी को, अब्बू के रुमाल को देखता और रख देता। और मेरी अम्मी और अब्बू मुझे देखते थे कि खराब नहीं करता, सिर्फ मैं अपने बाप की चीजों को देखता और वापस रख देता। जब कहता मैं सऊदी में गया, मैं सऊदी में से पहले दफा वापस आया तो मैं अपने अब्बू के लिए सैमसंग का एक शेफर के पैनों की जोड़ी, एक रॉन्सन का लाइटर, 2 घड़ी ब्लैक और वाइट गोल्डन और सिल्वर क्या मैं लाया। मेरा अब्बू बड़ा खुश हुआ क्योंकि मेरे बाप की वो पसंदीदा चीजें थी। दूसरे साल जब मैं छुट्टी पे आया तो अब मैं दूसरी कंपनी का ब्रीफकेस, दूसरी कंपनी के पेन, दूसरी कंपनी की घड़ियां, दूसरी कंपनी का लाइट लाया। मेरे अब्बे ने बोला पिछली दफा में तू लाया? कहता मैं 30 दफा फिर वही लाया। कहता उसके बाद मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, अगर मेरा बाप दुनिया में होता तो मैं हर साल अपने बाप को जाके देता, क्योंकि मैंने छोटे होते देखा था मेरा बाप इन चीजों को पसंद करता है। एक दुनियावी बाप की पसंद को हम पूरा करें, ऐसे ही खुदा हमसे चाहता है। वो हमें सिखा रहा है कि तुम मेरे नाम के साथ वाबस्ता हो और तुम मेरी बातों को हमेशा मानोगे। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी मैं 2-4 मिनट आपके ले लूंगा। और 2 तरह के इंसान हैं जिस दुनिया में जो नए साल में जा रहे हैं। एक है मसीही इंसान और एक है आम इंसान। अब मैं चीजें गिनना शुरू करूंगा, अब मुझे बताना है कि कौन सी वो चीज है जो सिर्फ मसीही इंसान में है और आम इंसान में नहीं है। सुबह उठना, दोनों होते हैं। मुंह हाथ धोना, शेव करना, नहाना, नाश्ता करना, दोनों करते हैं। कपड़े बदलना, बीवी लंच बॉक्स देती है, दोनों करते हैं। नौकरी पे जाता है, 8 घंटे 12 घंटे दिल लगा के काम करते हैं, दोनों करते हैं। दोपहर में लंच ब्रेक होती है, खाना खाता है।
شام کو واپس آتا ہے, بیوی نے کچھ بولا ہوتا ہے, سودا ہوتا ہے, بریڈ کے وہ لے کے آتا ہے, گھر آتا ہے, کپڑے چینج کرتا ہے, نہ آتا ہے. بیوی چائے دیتی ہے, کھانا کھانے سے پہلے اگر تو گھر میں ٹی وی ہے تو بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے, ورنہ باہر محلے میں جا کے اپنے دوستوں سے تھوڑی دیر ریلیکس ہوتا ہے, گپ شپ مارتا ہے. بچے آواز دیتے ہیں, ابو روٹی کھاتا ہے, روٹی کھا کے سو جاتا ہے, صبح اٹھتا ہے یہ کرتا ہے. وہ فرق ہے کسی دنیاوی اور مسیحی انسان میں؟ 99% we are same, 1% we are different. کیونکہ ان کا رشتہ اس دنیا سے وہی ہے جو ہمارا رشتہ اس دنیا سے ہے, لیکن ان کا رشتہ خدا سے وہ نہیں جو ہمارا رشتہ خدا سے ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نئے سال میں اگر میں ایک عام آدمی کی طرح صبح اٹھوں اور رات کو ایسے سو جاؤں اور اپنے خدا کے پاس نہ جاؤں, وہ روحانی روٹی نہ کھاؤں, وہ کلام نہ پڑھوں, دعا نہ کروں, اس کی فیلوشپ میں نہ جاؤں, تو پھر مجھ میں اور ایک دنیاوی انسان میں فرق نہیں رہتا. عزیزو, آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں, بھائی صاحب نے دیکھا ہوگا, بیٹی بھائی نے, میری بہن نے, جو گاؤں دیہات میں جو سڑکیں ہوتی تھی وہ کچی ہوتی, تو ان پر ٹانگا یا دیکھا ہے جو گڈا جسے بولتے ہیں, جو ویگن ہوتی ہے, جو ہارس ڈریون ہوتی ہے, جب وہ چلتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے ویل کے نشان بناتی جاتی ہے, مسلسل نشان بناتی جاتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب میں جاتا تھا 85 نمبر 85 نمبر پہننا ہے ایسے رہتا تھا کول ہمارے ماموں کا, تو جاتے تھے تو وہ 9 میل تھا, تو جو اچھا کوچوان ہوتا تھا, جو ویگن کا ڈرائیور ہوتا تھا ہارس کا, وہ کوشش کرتا تھا کہ میں اپنے دونوں ویل اس ٹریک کے اندر ڈال دوں. اور جب وہ دونوں ویل ٹریک کے اندر ڈال دیتا تھا تو گھوڑا بھی سر جھکا کے بھاگنا شروع کر دیتا تھا, اور وہ جو کوچوان ہوتا تھا وہ سواریوں کو سلطی پہ سنا رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, بیکاز گھوڑے کو پتا ہے کہ میں بھی چپ رہ جانا ہے, اور وہ ایون بھی نہیں ہے, کہیں پتھر بھی نہیں ہے, کہیں کچھ بھی نہیں پڑا, اور اگر مڑنا ہوتا تو باقاعدہ اس پہ موڑ بنا ہوتا تھا, یہ گھوڑا ہے 6 چک موڑ گیا تھا 12 منٹ رہ جائے. تو کیا کرنا ہے, ہمیں اس ٹریسز میں رہنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے بنائی ہوئی ہیں, جو ہمارے خدا نے بنائی ہوئی ہیں. ہمارے خدا نے بنا کے ہمارے بزرگوں کو وہ جو راستے ہیں وہ دیے ہیں, کیونکہ مسیح کہتا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں, دوسرا کوئی راستہ نہیں. اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے 2015 میں کوشش کیجیے گا کہ کلام کی جو بتائی ہوئی کیسز ہیں, وہ جو نالیاں بنی ہوئی ہیں انہی میں چلیں, اسی میں رہیں, اور پھر ہم 2015 کو اچھے طریقے سے منانے کے قابل ہوں گے. لاسٹ بات, وریز اور پریئرز. کہتے ہیں کہ پریئرز اور وریز ایسے ہی ہے جیسے آگ اور پانی. پریئر اینڈ وریز ایسے ہی ہے جیسے آگ اور پانی, دے جسٹ اپوزٹ. اب وریز جو ہیں, اس کا میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا, میں اس کو لکھ کے لایا ہوں آپ کے لیے, میں پڑھ کے بتاتا ہوں, which is really interesting. وہ کہتا ہے کہ ایک پروفیسر نے ریسرچ کی, and his research yielded the following results. کیا رزلٹ ہے غور سے سنیے گا, اور پھر اپنی اپنی زندگی پہ دیکھنا کہ کیا ہم بھی ایسے وریز کو لیتے ہیں. کہتا ہے 40% never happen. 40% جو ہماری وریز ہیں وہ ہماری زندگی میں کبھی آئی نہیں. 30% concern the past. 30% وریز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ماضی میں ہم سے ہو گئی, چھوڑ دے ہائی تو کہتے ہیں پھر ہو جائے, پھر ہو جائے, ٹینشن جو ہے. 30%. 12% are needless worries about health. 12% جو وریز ہے وہ ہم اپنی صحت کے متعلق سوچتے رہتے ہیں, جم جانا پہ اگر بڑا ہوگا, جو پریشان نہ ہو جائیں, بیمار ہونے, ٹھیک ہے جانا چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے, لیکن ورتھ لیس ہے وہ صحت کے بارے میں. پھر کہتا ہے 10% are about ایشوز, چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, ہم ان میں گھبرائے رہتے ہیں, اس میں الجھے رہتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں, وریز میں رہتے ہیں. اور کہتا ہے only 8% are legitimate concerns. 8% وریز ایسی ہیں جو ہماری لائف میں واقعہ legitimate وریز ہیں. تو لاسٹ میں وہ کہتا ہے کہ 92% وریز they are nothing. And we spend our time کہ ہم سوچتے رہیں ایسے کی کریں گے, ایسے کی کریں گے. خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ اس وقت ہے جب میں اور آپ اپنی ماں کے بطن میں شکل پا رہے تھے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, میں تمہیں تب سے جانتا ہوں
जब तुम जमीन के असफल में थे। He knows everything. मसीह ने कहा तो नहीं पता है चिड़िया को फिर जमा कर दिया ना कुछ, मेरा बाप उनको देखता है। I mean, the teaching of Jesus बड़ी औखियाँ हैं, बड़ी औखियाँ हैं, बहुत मुश्किल है इंसान को निभा दे। एक थप्पड़ लगे तो दूसरा निभा के करे। आज हम घबराए रहते हैं, वरीड रहते हैं, क्या होगा। एक छोटी सी कहानी, उसके बाद हम 5 साल को मौका देंगे कि आप हमेशा बने रहें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, इंग्लैंड के ऊपर जर्मनी बहुत बड़े बड़े एयर अटैक कर रहा था। इन्होंने ट्रेंचेस बना ली, उन्होंने भी बनाई होगी, उन्होंने भी बनाई। तो एक मोहल्ले में कुछ नौजवान लड़के थे जो कि पूरे मोहल्ले को रेस्क्यू करते। जब सायरन बजता, जब रेडियो पे अनाउंस होता है कि जर्मनी जो है अटैक करने वाला है, तो वो लड़के घरों में जाते हैं, दीदी अंकल जी बाजी के वो जो नाम है कि जल्दी से ट्रेंचेस में छुप जाएगा, अटैक होने वाला है। तो एक दफ़ा वो लड़के लोगों को निकाल के ले आए, लेकिन एक मोहल्ले की एक अम्मा थी, बहुत बड़ी 80-85 ईयर्स की लेडी थी, वो नहीं आई। तो उन्होंने पूछा कि वो आई हैं, उन्होंने बोला नहीं आई। तो कहने को उनके घर में जाते हैं, उनको लेके आते हैं, अम्मा की पता नहीं तबीयत ठीक है या नहीं। अम्मा का जाकर दरवाजा नॉक किया, अम्मा निकली आहिस्ता आहिस्ता, उसके आवाज़ आई, वो गेट के पास आता है। वो गेट के पास आते हैं, दरवाजा खोल के कहते बेटा क्या मसला है। कहते अम्मा एयर अटैक होने वाला है, जर्मनी के जहाज जो है वो आ रहे हैं और वो भी बम्बार्डमेंट करेंगे, तो आप ट्रेंच में आ जाए। तो उस औरत ने कहा कि आई बिलीव दैट वी हैव द सेम गॉड, इफ ही कैन प्रोटेक्ट मी देयर ही विल श्योरली प्रोटेक्ट मी हियर। ईमान के वसीले से बेशक जो दफाई लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, वो तो कहते हैं कि टेंशन में जाना चाहिए, जिंदगी बचती है, लेकिन ईमान इंसान की तदबीरों से बहुत ऊपर है। हमारी तदबीरें, हमारी ख्वाहिशात, हमारी सोचें नापुख्ता है, क्योंकि हम करप्ट लोग हैं। खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में वो चीज़ें लाता है जो ना हमने सोची, ना हमने देखी, ना हमने कुछ छू कर देखा, वो हमें वो देता है। तो नया साल वादा करें, वरिस नहीं करना, वरिस नहीं आनी चाहिए। जो भी है खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो, बिकॉज आफ्टर दैट यू विल हैव अ ग्रेट रिवॉर्ड, डबल रिवॉर्ड। और कायम रहना है जो खुदा के कलाम में लिखा है, और जो हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी बातें बताई हैं, हम उसको खा रहे हैं। खुदा हम सबको बड़ी बात करते हैं। बहुत सारी तालीम पाजी साहब ने हम चाबी में रिजल्ट कराएंगे। भाई साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार किया, वाह हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आप कहीं नहीं जाने देंगे। अभी इशारबानी का वक्त है, मैं चाहूँगा कि पादरी शाहिद जेम्स और पादरी शाहिद प्लीज आए और इशारबानी, और उसके बाद चंदा दूध आएगा। करते हैं हम शाह के तुलक से करंतस की कलीसिया के नाम, और उनका जो खत है आम रूटीन में ये पढ़ा जाता है, और शाह से पहले इसको हम पढ़ेंगे। तो अच्छा होगा अगर 2 लोग आ जाएं, ताकि वो शीरे को लोगों को पकड़ने, ताकि जब हम हवाला पढ़ें तशबीहन है, ना कि ये किसी का खून है, ना ही किसी का बदन है। जो तरह से है, लेकिन जो हमें पढ़ाया गया बाइबल स्कूल में, इस तरह से कि ये नज़रिया कुछ कलीसियाँ हैं जो मानती हैं कि ये वाकई मसीह का बदन और मसीह का खून है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये तशबीह है। कोई भी 2 लोग आ जाए,
23 आयत से पढ़ कलाम की तिलावत करें। और कलाम लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर